TV. Ayun nga din yung ano, palatandaan ko doon. Alright, how about this one? Yes, pwede natin sabihin. ZA. How about this one, chicos? Indefinite article nito. Hammer. Okay, un martillo. Muy bien. Okay. How about this one, chicos? Kung ano na nabubunot ko sa baba, no? Okay, how about this one, chicos? Una sierra. Lagare? Sige, search nyo na lang. Di ba? Okay. Sige, eto. Okay, how about this one?